ملک کا تماشا بنایا، جس طرح اس ملک کے تمام آئینی اداروں کا تمسخر اڑایا، جس طریقے سے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا، تب اس وقت ملک میں کسی کو جوڈیشری کی آزادی یاد کیوں نہیں آئی؟ یہ صرف جوڈیشری کی آزادی آج بھی، اس کے بعد بھی دور ختم نہیں ہوئے۔ عمران خان جسے 9 میں جیسے گھنونے واقعات کیے، وہ جب 9 مئی کے بعد میرے خیال 11 مئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان گئے گرفتار ہونے کے بعد، تو مرسڈیز میں گئے۔ آج تک کون سا شخص پاکستان کی ہسٹری میں مرسڈیز میں لاک اپ سے کورٹ گیا ہے؟ اور اس کو دیکھ کر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو۔ اس وقت کسی کو جوڈیشری کی آزادی یاد کیوں نہیں آئی؟ اور خاص ججز گیٹ سے ان کی انٹریاں ہوتی ہیں اور ان کو خاص مراد دی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ مذمت کر لیجیے گا خان صاحب، آپ مذمت کر لیجیے گا جو 9 مئی کو آپ لوگوں نے اس ملک کی تباہی کی، اس ملک کے آئینی اداروں کی تباہی کی، اس ملک کے ہمارے ملک کے سلامتی اداروں کی تباہی کی ہے، آپ نے جو اس ملک میں عوام کے ایمبولینسز کی تباہی کی ہے، بسز کو جلایا ہے۔ صرف ایک آپ کہہ دیجیے گا کہ گڈ ٹو اپنا کہ افسوس کر دیجیے گا یا مذمت کر دیجیے گا۔ اس طرح کے جب چیزیں ہوئی ہیں ملک میں، تب کسی کو جوڈیشری کی آزادی یاد کیوں نہیں آئی؟ مقصد یہ کہنے کا کہ ہم پیپلز پارٹی چاہتی ہے جوڈیشری کی آزادی، پیپلز پارٹی نے خون دیا اس ملک کو جوڈیشری کی آزادی کی، لیکن صرف عمران خان کے لیے، اس کو ہیرو بنانے کے لیے، تاکہ عوام میں ایک پرسپشن جائے کہ جی بہت بڑے کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ 5-6 مہینے وہ جیل میں گیا ہے، کیا زیادتی ہوئی ہے؟ 21 مہینے تو ہم جیل میں رہ کے آئے ہیں۔ اس وقت ہمارے اوپر کون سے مقدمے تھے، کون سے ہمارے خلاف شواہد تھے؟ سیاسی مقدمے میں 21 مہینے میں کر کے اس وقت کسی کو جوڈیشری کی آزادی یاد نہیں آئی۔ آج وہ شخص 6 مہینے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ بھی جس طرح کی جیل کاٹ رہا ہے کہ وی آئی پی قسم کی ٹریٹمنٹ اس کو مل رہی ہے، سارے اس کے بعد چیف منسٹرز بھی اس کو مل رہے ہیں، اس کے کیبنٹ کے منسٹرز بھی اس سے مل رہے ہیں، اس ایم پیز اسے جیل میں ملنے جا رہے ہیں۔ یہ سختی ہوتی ہے، یہ جیل ہوتی ہے، یہ ہے جوڈیشری کی آزادی کی بات کی جاتی ہے۔ آپ غریب لوگوں کو دیکھیں کہ جیل میں کس طرح مل رہے ہیں، غریب لوگوں کی جیل کی بیرکس جا کے دیکھیں کہ کیا انہوں نے ان کو سال 2 سال تک شاید ان کو ملاقات کی جاتی ہے اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بچوں کو سے ملنے کے لیے، یا تو سیاسی ایکٹیویٹیز جیل میں چل رہی ہیں۔ آپ بولتے ہیں جوڈیشری کی آزادی چاہیے آپ کو۔ مقصد یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہم جوڈیشری کی آزادی کے مکمل طور پر حق میں ہیں، لیکن ایسے موقعوں پہ ہمارے اداروں کے خلاف پروپیگنڈاز کرنا یا ان کو کنٹروورشل بنانا، یا اس کا انڈائریکٹ مقصد اگر یہ ہے کہ عمران خان جیسے لوگوں کو ایک قومی ہیرو بنا کے ثابت کرنا کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ جو اس نے کارنامے کیے ہیں وہ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ نہ آج تک لوگوں کو فرح گوگی بھولی ہے، نہ ان کو ان کا وسیم اکرم پلس کی کارکردگی اور چھکے بھولے ہیں، نہ لوگوں کو یہ بھولا ہے کہ جی کس طریقے سے توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالے گئے، نہ لوگوں کو یہ بھولا ہے کہ کس طریقے سے جان بوجھ کر اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، نہ لوگوں کو یہ بھولا ہے آج تک۔ اور میں خاص طور پر کہوں گا پھر وہ جوڈیشری کی آزادی پہ، جس طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کو باہر سے فنڈنگ ہوتی رہی جو کہ انلیگل تھی۔ ہمارے جوڈیشل کی آزادی کے دوست اور معزز لوگ اس کی بات کریں جو انلیگل تھی، غیر قانونی، غیر آئینی تھی، انلیگل فنڈنگ۔ بھارت اور اسرائیل نے آپ کے ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو فنڈز دیے ہیں۔ میں تمام ان معزز معزز لوگوں کو کہوں گا جو جوڈیشری کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو کہ آپ کتاب کھولیں پاکستان کے آئین کا، قانون کا، کہ کیا بھارت یا اسرائیل کی فنڈنگ پاکستان میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا جو پولیٹیکل پارٹی بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ کرے اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے، ملک کا کون سا آئین کی کون سی شق اس کی اجازت دیتی ہے؟ مجھے بتائیں، اس پہ آپ نے کیوں نہیں اس کو سزائیں دی ہیں، اس پہ کیوں آپ خاموش رہے؟ پرابلم یہ ہوا ہے جو عمران خان کے سنگین جرائم تھے اس کو ریلیف دیا گیا ہے، اسی ملک سے اس کو ریلیف ملا ہے، انفارچونیٹلی وی آئی پی طریقے سے ریلیف ملا ہے، اور جہاں پہ اس کے چھوٹے موٹے کیسز تھے اس میں اس کو قابو کیا گیا، حالانکہ اسے اس کے سنگین جرائم موجود تھے۔ جب الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک تفصیلی فیصلہ تھا اور وہ بہت ہی لاجیکل فیصلہ تھا، اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا تھا، اگر وہ اتنا غلط فیصلہ ہوتا تو عمران خان 3-4 سال تک عمران خان اسٹے آرڈر پہ نہیں لے کے چلتا الیکشن کمیشن کو کہ جی غیر ملکی فنڈنگ کا کیس نہ چلایا جائے، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا تھا تو وہ اس کو اسٹے لیا گیا۔ اگر پشاور بی آر ٹی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھی صاحب اس کے فیصلے پہ جسٹس بندیال صاحب اسٹے آرڈر نہ دیتے
तो ये जितनी भी पीटीआई की कायदत थी ये सब जेलों के पीछे होती और नैब के मुकदमात में जेलों के पीछे होती। उस वक्त जुडिशरी की आजादी नहीं आई। उस वक्त किसने कहा था जस्टिस बंदयाल को, क्यों जस्टिस बंदयाल ने उस वक्त स्टे ऑर्डर दिया? क्या वजह थी कि पेशावर बीआईटी में जिसमें आपके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लिख रहा है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, केपीके की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम कहती है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स जो है वो सब हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। 7 अरब के किकबैक्स आपकी केपीके के गवर्नमेंट ऑफिसर लिख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर ने गलत रिपोर्ट दी है तो उनको सैक करो आप। अगर उन्होंने गवर्नमेंट को मलाइन करने के लिए, सिटिंग गवर्नमेंट के मलाइन करने के लिए उनकी अपनी गवर्नमेंट के नीचे के ऑफिसर लिखते हैं कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स चले, तो उनको आप सजा दें। लेकिन उन सारी रिपोर्ट्स के बावजूद अगर इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने कहा तो जस्टिस बंदयाल साहब ने उसको स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर दिए, स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर दिए ताकि इमरान खान को रिलीफ मिल सके, ताकि वो जो मास्क पहना था ईमानदारी का वो कायम रह सके। तो वो मेन मुकदमा थे और हैं। अगर उनको आज भी प्रोब किया जाए तो इनकी सारी की सारी जो इनकी एक जाली किस्म का जो एक मास्क है वो नीचे उतर जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि ये चीज है क्या। अच्छा सर, जुडिशल आजादी की आपने बात की तो मुझे आजादी से कुछ और भी याद आ रहा है कि सिंध के लोग कब आजाद होंगे डाकू राज से, जहां जिंदगी अजरन बना दी गई है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, खासतौर पे कश्मीर, कदकोट, जैकबाबाद, घोटकी, इस तरफ तो बिल्कुल ही जो है ना वो नोगो एरियाज बने हुए हैं। देखिए जी, आपका सवाल जेन्युइन है। कल भी हमारे नए लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं, होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी है और वो कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को भी कंसर्न है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, पूरी सिंध गवर्नमेंट कंसर्न है, चाहे डाकू हों कच्चे के या चाहे स्ट्रीट क्राइम हो, दोनों पे गवर्नमेंट संजीदा है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कॉज ऑफ कंसर्न। हम नहीं चाहते कि जी किसी भी शहरी को जो है वो इस तरह के माहौल में जो है वो गुजारना पड़े। माजी में इससे बदतर भी हालात रहे हैं, जब आप टोल प्लाजा से सिर्फ कॉन्वाइज के जरिए हाईवेज पे सफर करते थे थ्रू आउट सिंध, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर हुए। जैसी पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आई, एक्शन लिया, अभी थोड़ी बहुत फिर गड़बड़ है, इसको भी इंशाल्लाह ताला सीरियसनेस के साथ, क्योंकि एक शहरी की जान और माल की हिफाजत हुकूमत का फर्ज है, हम इसको अपनी अवलीन तरजीह समझते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है, सिंध की अवाम ने आपको मैंडेट दिया सिंध के लिए, लेकिन सिंध की अवाम ने इसके लिए मैंडेट तो नहीं दिया ना कि फैसल वावडा जैसे लोगों को आप सेनेटर मुंतखब कराएं। आपके एक सेनेटर ने आज रिटायरमेंट ले ली है, जिससे फैसल वावडा की जीत यकीनी हो गई है। क्यों, ये फैसला किसने किया? भाई मेरे, अब हम जजमेंटल जल्दी हो जाते हैं। फैसल वावडा को अगर जो है वो सेनेटर बन जाए तो उसमें किसको क्या हर्ज है? आपके ही इसी जब जुडिशल की आजादी की बात कर रहा था तो कराची से वो एमएनए फेडरल मिनिस्टर भी थे वो, तो उसमें कोई भी देखें, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पहले एक पार्टी में थे, अभी किसी पार्टी में नहीं, लेकिन वो अगर वो एक नुमाइंदे रहे हैं तो उसका कोई सपोर्ट किया तो मैं समझता हूं उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मेजर तो उनको कैंडिडेट वो आजाद की हैसियत से लड़ रहे हैं और उसमें उनको सपोर्ट डेफिनेटली अगर कोई मिले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूं ये सुनाए कि नारकोटिक के जहर आपने अभी भी किया, तो ये मंशियात की तरह असला भी यहाँ लोकली नहीं बन रहा और इसकी रोकथाम के लिए तकरीबन 25 से 26 इदारे वफाकी और सूबाई हैं। कभी वफाकी इदारों से आप लोगों ने जिम्मेदारी डाली कि मंशियात आती है आपके सरहदी इलाकों से, बाहर से, असला वहीं से आता है, तो उनसे भी तो कोई जिम्मेदारी डालने वाली बात? देखिए, जितनी भी मंशियात हो या इलीगल वेपन्स हो, ये जाहिर है यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। इसको हमने ज़्यादा डेफिनेटली वफाकी इदारे पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हमें अपने बाउंड्रीज को सेव करना है। तो इसलिए हमने जितने भी हमारे अभी 3 बड़े केसेस हमने जो अभी मंशियात के खिलाफ किए हैं वो अपने सिंध के बॉर्डर एरियाज पे किए हैं। हमने अपनी विजिलेंस को बढ़ाया है, हम वहाँ से तरसील रोकें, फेडरल गवर्नमेंट के जो बाकी इदारे हैं वो अपने अपने बॉर्डर पे तरसील को रोकें ताकि ये मैनेज खत्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और मंशियात को हम सबसे लाइटली इसलिए लेते हैं कि सिर्फ हम जिक्र करें, लेकिन उन फैमिलीज से पूछें जिनके बच्चे इस वक्त क्रिस्टल और आइस जैसे नशे में मुब्तला हैं, अल्लाह माफी दे, वो घर और खानदान तबाह हो जाते हैं। इसीलिए हमें सबको मिलकर मतलब जैसे एक तहिया करना चाहिए कि ये अपने स्टूडेंट्स को, अपने नौजवान नस्ल को
इस क्रिस्टल और आइस और बाकी जो मंशियात है उससे हम बचा सकते हैं। सीएम साहब ने कल कहा कि मिलिट्री तर्ज का असला कश्मीर कनकोर के कच्चे में आ रहा है। बिलावल साहब भी पहले कह चुके हैं कि नेटो का असला वहां पहुंच रहा है। तो सब जब आपको पता भी है वहां पहुंच रहा है, कौन पहुंचा रहा है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए जी, डेफिनेटली सबको पता है कि कच्चे के जब ऑपरेशन हुआ तो वहां पे लोगों के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी थी और रॉकेट लॉन्चर्स भी थे, जो कि नॉर्मली पुलिस के पास नहीं होते। तो पुलिस के पास नहीं होते लेकिन वो डाकुओं के पास थी। तो इसीलिए ही पुलिस हमने लास्ट कैबिनेट में हमें याद है, हमने इसकी कैबिनेट पे भी लेके आया था कि जी पुलिस को भी हम जो है वो इस तरह के वेपन की ट्रेनिंग भी दें और उनको इस तरह का वेपन दें ताकि वो उस तरह के लोगों से निपट सकें। जी ये बताइएगा, अगर हम शीशा कैफे की बात करते हैं तो इस पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी पुलिस अफसरान, आला पुलिस अफसरान है, उनके शीशा कैफे खुले हुए हैं। कल रात भी एक डीएसपी का जो शीशा बार था उस पर छापा पड़ा, उसे सील किया गया। इस तरह कई शीशा कैफे ऐसे हैं जो पुलिस अफसरान के, तो क्या करेंगे? क्या मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल जी, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला किया हुआ है कि सिंध में शीशा कैफेज जो है उन पर पाबंदी है। बाकी सूबों में तो शीशा कैफे चल रहे हैं लेकिन सिंध में पाबंदी उस पर है। तो सबके लिए पाबंदी है। ये नहीं है कि जी कोई भी कुछ मखसूस लोग उसको चला सके, कुछ मखसूस ना चला सके। ये नोटिस और भी मदद किया, कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो के साथ सरकार से शेयर करें। इंशाल्लाह ताला उन सबके खिलाफ एक्शन। गुटखा जो है, गुटखा आपने अभी आइस और दीगर चीजों की बात की, लेकिन गुटखे की बात नहीं की। शहर के अंदर ऐसे बेचा जा रहा है जैसे मूंगफली बेची जा रही है। लोगों के जो है वो कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत सारा बीमारियों की वजह भी बन रहा है, लेकिन उसके खिलाफ हमें कोई कार्रवाई देखिए गुटखे के खिलाफ भी जो है वो गुटखा मंशियात के ज़मरे में नहीं आता, लेकिन गुटखे के खिलाफ भी एक्शन पुलिस ले रही है। और गुटखे के खिलाफ ठीक ठाक एक्शन पुलिस इसमें कोशिश में लगी हुई है। लेकिन मंशियात एक्साइज के ज़मरे में आती है तो एक्साइज है वो मंशियात को देख रही है कि उसके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन पुलिस भी जो है वो दिल से गुट के खिलाफ लगी हुई है। कराची में क्राइम की वारदातें दिहाड़े घर की दहलीज हो या मोहल्ला हो, शहरी जो है वो लूट मार का शिकार हो जाते हैं, मुज़म्मत पर जाने भी गंवा देते हैं। 14,000 वारदातें साल के गुज़िश्ता 3 महीनों में, और उसके साथ 45 से ज़्यादा शहरी अपने जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। उस पर क्या इकदाम किए? ये सवाल ये पहले भी हो चुका है और उसका जवाब दे चुके हैं। सर नए होम मिनिस्टर साहब हैं, वो काफ़ी सीरियसनेस के साथ इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। डेफिनेटली रमज़ान में हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि इस तरह की वारदात होती हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश की यही है कि पुलिस जो है मजीद उनको एलिमिनेट करे। थैंक यू। एक सवाल ले लें कि जो पीपल्स बस सर्विस है, क्या ईद के मौके पर चलती रहेगी? पिछला देखा था हमने कि ये बंद हो गई थी या महदूद हो गई थी, तो क्या ये तीनों दिन चलती रहेगी? पीपल्स बस सर्विस ईद के सारे दिन चलती रहेगी। जमीनों पे कब्जे कराची समेत वो कब्जे का बंटवारा है, उस पर भी हमने एक्शन लिया हुआ है। थैंक यू।